Einige Wörter haben wir schon gelernt. Klima und Umwelt. Die Welt um uns herum. Unsere Welt, wo wir wohnen. Zum Beispiel unser Haus, Gegend, die Menschen, die Sachen, die Tiere, okay, die Bäume, alles, also um uns. Und wir können unsere Umwelt sauber und schön halten, dann fühlen wir uns auch glücklich. Ein positives, herrliches Gefühl. So leben wir auch natürlich gesund. So, hier spricht man besonders über Klima und Umwelt. Klima. Weltweit ist eigentlich das Wetter und Umwelt anders. Aber in letzten 100 Jahren wurde vieles eigentlich fast völlig verändert. Wegen Globalisierung, wegen vielleicht Industrialisierung, unsere Lebensstile. Wir leben jetzt nicht, wie wir einmal vor 100 Jahren gelebt haben. Damals hatten wir keine Klimaanlage, damals hatten wir auch die Kleider auch anders, vor 100 Jahren. Heute auch anders. Alles war anders. Aber jetzt konsumieren wir viel. Wir geben viel Geld aus. Wir wollen ruhig und gemütlich leben. Und wir denken, wenn wir viel konsumieren, dann haben wir das Gefühl, dass wir die Welt herrschen können. Und deshalb wurden tausende Dinge geändert, natürlich. Und Klima und Umwelt auch. Sie reagieren. Natur reagiert sich. Ja. Sie haben auf uns auch reagiert. Und es gibt Folgen. Negative Folgen meistens. Es gibt auch positive für einige. Ja. Zum Beispiel, wo früher es sehr kalt war, ist es heutzutage nicht so kalt. Also sie freuen sich, jetzt nicht so kalt vielleicht. Aber es gibt Stürmen, es gibt Hochwasser, es gibt auch viele andere Probleme. Wir haben das ja schon gelesen, vielleicht zu Hause. Jetzt check es mal. Das Wetter spielt verrückt. Heutzutage ist das Wetter anders, nicht normal. An einem Tag ist manchmal Regen, Winter, Sommer, Herbst, alles. Das Gefühl hat man. Hochwasser, schwere Gewitter und Stürme, Bad Weather, Tufan, dann Hitze, Heat Waves, Lu und jetzt Hagel, Olevi. Das ist nur mit dem, was ist nur mit dem Wetter los? Wir verstehen das nicht. Wir haben die ganze Zeit das alles kaputt gemacht und jetzt sagen wir, wir verstehen das nicht. Ja, wir verstehen nicht. Wir sind verrückt. Das Wetter ist jetzt auch verrückt. Wir müssen uns klarkommen. Meteo Online erklärt das Wetterchaos. Wetterchaos, weil alles auf einem Tag. Stürme, Gewitter, Hochwasser, schwere Gewitter, Hitze, सारे तरह के वेदर ये नेचर एक ही दिन में दिखा देती है. Das ist dann ein Problem für uns. Wir verstehen das nicht. Nach dem 100 Hochwasser, Jahrhundert Hochwasser im Süden und Ostdeutschland ist jetzt die Hitzewelle mit 38 Grad Celsius angekommen. Hitzewelle. Das ist sehr problematisch in Deutschland. Bei uns in Rajasthan ist das manchmal auch 50 Grad. Aber für Deutschland, wo immer es so kalt ist, ist das
38 ist auch problematisch. Sie sind gar nicht daran gewöhnt. They are not habitual of 38 degree temperature. Sie bringt Deutschland tropische Nächte, Cocktails. Cocktails means mixing of weathers und jede Menge Spaß, aber auch viele Probleme. So zum Beispiel beschädigte Autobahnen. Solche Wörter brauchen wir. Wir müssen das alles lernen. Und so Nomen und Verb. Feste Verbindungen. Wir müssen mindestens 20, 30 Nomen, Verben, Verbindungen lernen von dieser Lektion. Beschädigte Autobahnen. Damaged Autobahn, highways. Highways damage हो गए 38 के टेम्परेचर में, बिकॉज हाईवे उसी हिसाब से बनाते हैं, जो मटेरियल है वैसे ही तैयार करना पड़ता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कितना हाई टेम्परेचर जा सकता है, माइनस में कितना जा सकता है. तो अपने यहाँ पे रोड बनाने के लिए जो स्टफ काम में लेते हैं वो ऑफ कोर्स रशिया में नहीं लेते. वहां पे रोड अलग तरीके से अलग अलग चीजें दूसरी डालते हैं, उसकी मात्रा कम ज्यादा, ताकि वो -40 तक रोड नहीं खराब हो, और अपने यहाँ पे ये देखते हैं -50 तक नहीं हो. सो अकॉर्डिंगली aber wenn das Wetter ganz anders ist plötzlich, dann beschädigte Autobahnen sehen Sie überall. बेशेडिक्ट डैमेज हो गए हाईवेज, इतनी गर्मी से उखड़ गई सड़कें. Wegen der Hitze brechen Betonplatten, Konkret, brechen, break und stehen mehrere Zentimeter hoch, and they have come up. Deshalb kam es bereits in den letzten Tagen zu kilometerlange Verkehrsstaus. Und wenn das Wetter so anders verrückt spielt, dann gibt es Stau überall. Die Autos können nicht so schnell fahren, wenn es beschädigt ist. Beschädigte Autobahnen. Sind diese Extremwetterbedingungen Folge des Klimawandels? It is because of climate change? Wohl kaum, sagte Dr. Eva Niewald, Meteorologin am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Also diese Frau, diese Expertin sagt nein, sie denkt nicht. Sie sagt, dieser Wechsel von heißen und nasskalten Perioden ist für Mitteleuropa völlig normal. Sie sagt, wir sollten nicht so reagieren, das ist schon okay. Ein bisschen vielleicht extra, aber das ist normal für Mitteleuropa. Das ist nicht zum ersten Mal. So hat sie gesagt. So, hier sehen wir unterschiedliche Szenen, wie das Wetter einmal also Rekorde gemacht hat. Es wurde aufgenommen, deshalb schreiben sie 38 Grad. So, das war eine Szene. Dann gibt es Szene 2b. Meteorologen warnen, Land unter. Das heißt, es gibt Wasser. Land ist jetzt unter. Wegen des starken Regens, wegen Genitivpräpositionen, nach Genitivpräpositionen immer en in Adjektiv. Wegen des starken Regens, wegen des starken Regens treten vor allem in Deutschland und Österreich viele Flüsse über die Ufer. Treten. Flüsse über die Ufer. Ufer bedeutet, es gibt normalerweise eine feste Begrenzung. नदियों का एक लिमिट रहता है, उतनी बहेंगी, और ऊपर उस घाट से भी ऊपर से पानी चला जाए, फैल जाए पानी, रास्ता आगे जाने की बजाय सब जगह यहीं फैल जाए. Das bedeutet, es gibt Probleme. Dann gibt es Hochwasser. रास्ते नहीं जा रहा नदी का पानी, फैल गया. Das ist dann für Menschen problematisch. Sie können nicht richtig dann weiter hier leben.
10.000 Helfer sind im Einsatz sein. Sie sind tätig, sie arbeiten, sie helfen den Menschen. Sie sind im Einsatz, means they are active now. They are working here, helping people. Und auch Politiker, sie zeigen sich gerne mit Schaufeln und Gummistiefeln, um so ihren Wahlkampf zu unterstützen. Wahlkampf. Also Politiker sind überall gleich, na, sie verhandeln, sie behandeln, sie zeigen, sie handeln eigentlich. Sie zeigen, als ob sie die Probleme verstehen und sind hier unter uns. So here also, जैसे ये तबाही यहाँ आई, पॉलिटिशियन भी आ गए फोटो खिंचाने लेके फावड़े कुदाली कि देखो मुसीबत में हम खड़े हैं, उनको पता है चुनाव भी आने वाला है. Also das sagt man hier in Deutschland auch. Die Politiker zeigen sich gern mit Schaufeln und Gummistiefeln, रबड़ के वो पहन के आगे पानी में ऐसे तो कैसे उतरे, रबड़ के बूट्स पहन के, ja, um so ihren Wahlkampf zu unterstützen. They want to support their, ja, Wahlkampf, Election. Überall Chaos, es gibt Probleme überall. Im tschechischen Ort Grima, das ist ein Ort, hat die Mulde ist Fluss, Nadi, Mulde heute das historische Stadtzentrum überflutet. Flüsse überflutet. Also überfluten ist Verb. So Nomen und Verb. Das sind feste Verbindungen. Deshalb müssen alle Anwohner ihre Häuser verlassen. So Häuser verlassen. Das ist dann fest. Anwohner, residents of the area, houses, they have to leave their houses, vacate their houses. भागना पड़ा उनको. Soldaten der Bundeswehr fahren Tag und Nacht mit Booten durch die Altstadt. Generally कार से जाते हो आप सिटी में, but now boats से जाना पड़ रहा है. Schade. Überall Wasser. Mit dem Auto kann man nicht fahren natürlich, weil zurzeit nicht sicher ist, dass auch wirklich alle Bewohner aus der Gefahrenzone gerettet wurden. They are not sure whether everyone is safe or not. They think that still people are there. Meteorologen warnen vor neuen Regenfällen in. Das sind eigentlich so Zeitung Nachrichten, Newspapers की कटिंग नहीं है. Es gab Probleme in Deutschland und deshalb, welche Wörter haben wir gelernt? Wir müssen alle neue Wörter eigentlich schreiben, auflisten, damit sie später sie auch nutzen können im Gespräch. Ist das fast klar? Das wurde auch zu Hause gelesen, ist das aber fast klar? Okay? Ja, diese Wörter, Wetterchaos, Wetterbedingungen, Weather Conditions, Perioden, nass-kalten Perioden, ये गेम खेल रहा है जैसे वेदर, कभी ठंडा हो गया, कभी एकदम सूखा हो गया, कभी बारिश आ गई, एक ही दिन में सब काम हो गए, बारिश भी गर्मी भी सब. Also das ist Cocktail. Sie sagen, das was ist das? Das verstehen wir nicht. Das Wetter spielt verrückt. Wir Menschen denken, das Wetter spielt verrückt. नास मतलब गीला, बारिश के बाद में गीला भी है मौसम और ठंडा भी है. नास काल्टन, Perioden. तूफान वगैरह आता है तो जनरली ये सिचुएशन बन जाती है. बारिश आ जाती है सर्दी में एक्सपेक्ट नहीं करते ज्यादातर कि वही बारिश आए, और आए दिन ही बारिश आने लग जाए सर्दी में तो हॉस्पिटलों में लाइन लग जाती है. Weil wir das nicht erwarten und daran nicht gewöhnt sind und sind wir dann auch nicht bereit, einen Regenschirm zu nehmen. Na? Wir sind unterwegs und dann plötzlich hat es geregnet, wir sind nass geworden und dann Fieber, Erkältungen hinzu. So ist es.
Deutsche Wetterrekorde. Und hier gibt es auch einige Rekorden. Was war das höchste Wetter, also niedrigste oder diese Weise? Immer wieder kommen Nachfragen von unseren Leserinnen und Lesern zu deutschen Wetterrekorden. Deshalb hat Annelie Riemer für Sie eine kleine Rekordliste zusammengestellt. Nachfragen, demands. Again and again it was asked कि हमको एक वेदर रिलेटेड आप रिपोर्ट बना के दो ना. न्यूज़पेपर वालों को लिखा गया रीडर्स के द्वारा. Leserinnen und Leser, sie wollten eigentlich Nachricht über deutschen Wetterrekorden, zu deutschen Wetterrekorden. Und jetzt hat diese Frau, sie schreibt für diese Nachricht, also Zeitung, Temperatur, zuerst die höchste in Deutschland gemessene Temperatur. Gemessene Temperatur, recorded weather. जनरली आप देखोगे कि हाईएस्ट वेदर क्या है तो इंडिया में शायद 50 से कम ही बताएंगे. हमारे यहाँ राजस्थान में कभी कभी 50 से ऊपर गया लेकिन उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया गया कि ठीक है ना, चुरू वगैरह में. या अब gemessen Temperatur means the recorded weather betrug 40,3 Grad Celsius und wurde am 5. Juli 2015 in Kitzingen gemessen. Kitzingen gemessen. Kitzingen ist eigentlich, also in Süddeutschland vielleicht, irgendwo, ja, Südwesten vielleicht, meiner Meinung nach. Das ist ein Ort. Kitzingen, Demmingen, Memmingen, also solche Ingen, Mingen sind da. Also da wurde vielleicht das aufgenommen, gemessen means recorded. Die niedrigste Temperatur lag bei minus 37,8 Grad im Februar 1929. Highest temperature आज तक 40 प्लस रहा है और माइनस में जर्मनी में 37.8 ये रिकॉर्डेड टेम्परेचर है. सो मैक्सिमम कितना जा सकता है, मिनिमम कितना जा सकता है, इस पे रिपोर्ट बनाई है. गया है, क्या कह सकता है, गया है means facts. Mit einer Durchschnittstemperatur von 4,4 Grad Celsius. In winter it was 4,4 sometime. So these are the records. Durchschnitt means average. Den wärmsten Wetter. Winter तो ठंडी होनी चाहिए, बट सबसे गर्म विंटर 2006 में रही जिसका टेम्परेचर 4,4 रहा. उनको लगा विंटर आई नहीं इस बार, तो माइनस में रहना चाहिए, 4,4 ही रहा. सो दिस वाज वन रिकॉर्ड. Niederschlag, बारिश. Betrachtet man den Jahresgesamten Niederschlag, so stellte 1970 eine Ortschaft bedeutet Ort, im Place, Kundschaft, Ortschaft, Bekanntschaft, कभी कभी शाफ्ट लगा देते हैं, आई थिंक रेस्पेक्ट के लिए लगाते होंगे. Ortschaft मतलब ओल्ड, Kundschaft मतलब कस्टमर, जनरल कस्टमर्स. Nachbarschaft, neighbor, Bekanntschaft. Okay, also das ist dann so. Allgäu ist in Süddeutschland. Allgäu. Den Rekord mit 3,5, also den Rekord mit 3,503 auf. Weltweit gesehen ist das ziemlich harmlos, aber ziemlich harmlos. If you see worldwide, it is harmless. It's not a problem. Moment.